आज है रज संक्रांति आम आज जाऊँ गाँ को जाऊँ गुगु घर गाँ को रेडी हो सारचु आम समस्ते बाहर गाँ को झील को देख ए आरसी वाओ की बोलछ दादू संगे झगड़ा करछ हाँ एदिके ताकाओ ताकाओ चश्मा केमनी उठी छिले उठाले एमा आमा के ताकाओ आमा के लुक एट मी वाओ नाइस ये থাকছে না वाओ बड़े पोते जो कुआडे बुम बुम जाउछ बुले कुआडे बुलिबाकू डाटा हां इयाडे देखी को कुआडे बुलिबाकू जाउछ डाटा पड़े कुआडे डाटा पड़े सी कोन डाटा हमें गाँ को बुलिबाकू जाउछु दादी पाखु को इयाडे नै को मोटे दादी पाखु होने कुआडे जाउछ आंबी पाखु जाउछ हां अनभियानसी की मो झियो बहुत मिस करूची अनभियानसी पाखु जाउची से एबे इटे मो हीरो हैप्पी बर्थडे बुडू बुडू केक बाय बाय बोलो करले बोलो बाय 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 ओए दे आसिले आसो गाड़ी रखना केमी देसे से हो नहीं चल असल सुनो दे ए रो मामुनु एडी पहाड़ होइछि रो घर को जाइथिला वीडियो करथिले आमे नो की वीडियो करथिले माँ परी के हम मन थिला मन अछि कौन कहब कह मैं देखू पछे देखू वीडियोटा कर रखीता पछे देखू कही ना आज कौन कहब कह कौन कहब कौन कह समस्ते जमी शुण सब जिते पारे कौन कह कथा कहब कौन कह बेस शुभिलानी माँ को बेस भल पा कौ नातुणी बो नातुणी बो के मत दियो ना मो टिके थम्स अप अछि ना तो देबो तो हां इधर पोळ है हां की दे जान भलो पोडा है तो माते नियो ढोके पियो ना ना से खाई चंदे ने संग संग खोई ढोके पियो ना संग संग खोई दे तमे पियो ए भाई भात खोई दे संग को नातुणी बो भलो बा मते एइथरे को का को भलो बा से मिली के बहुत भल बा दे कम ना ना से तांको बोहू भितरु माँ को बेसी भल पाती और नातुणी बोहू मते भल पा हां कहले बा माँ को बेसी भल से पा नातुणी बो भितरु कहीं न कने भी से बड़ बो को भल पाइबे हां आ नातुणी को भितरु आरी मम्मी के भल पाइबे आ काहा को ए बा कहले से सेमते हम लोक देखणिया को जाइथिन नमरी हां 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 मो घर को जाई नथिले ना आसी दिए तते प्रशंसा करूथिले जाइथिन सीमा ना लोके मो ऊपर से कर जे पर खने काकुड़ी खाइती ना मु एते भी ढोके पी दे दाउ दे दे छुआटा को ढोके पी दे मु जानी मार ख्याल अछि भोक जे काहे कोन हलानी नै ए दे डाक ना से हाँ आ कौन को
ଦୋଳି ଖେଳେଇଛନ୍ତି ରଜରେ? ହଁ ତମ ପାଇଁ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କାହା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କୁହ? ନା ଲୋ, କାହା କଥା କାହା ଗୋଟେ ଟିକେ ଦେଖିବ, କାହା ଟିକେ ମନେ ହେଉଛି ଦେଖିବ, କାହା କଥା ମନେ ହେଉଛି ଟିକେ ଖାଇବ। ଝିଅ ଯାଇଛି ସେପଟେ ଦୋଳି ଦୋଳି ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ରୂପାଲି ନେଇଛି। ଠାକୁମା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନେଇ କୁହ। ଖାଇଛ କ'ଣ? ଭାତ ଖାଲି ଭାତ? ଡାକୁଛି ତ କଥା କହୁନ, କହିଲେ ପାଟି କହି ଖୋଲିବ। ହଉନି। କୁହ ଖୋଲିବ, କୁହ ଖୋଲିବ। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହଁ, କହିଲେ? କହି ହଉନି ଭାତ। ଗେଲ କରିଦିଅ। ଆଁ ଆଉ କ'ଣ କୁହ? କ'ଣ କହିବି? କଥା କହିବ, କ'ଣ କହିବ? ଟୋଟାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଉଠୁନି। ହଁ, ଧରି ଟେକି କିଏ ଟେକି ନେଉଛି? ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ଠାକୁମା ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବନି କି? କାହିଁ ତମେ ତ କହୁନ ପୁଅକୁ ଆଣେ, ମୁଁ ଟିକେ ଧରିବି ଦେଖିବି, କହୁନ ତ। ସେ କଥା ମା ଏ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଠାକୁମାଙ୍କୁ ଦେଲ। ପୁଅକୁ ଟିକେ ଧରିବେ। ए शान बाबा ଠାକୁମା ଆଉ କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲୁଛି? ଏ ହାତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ହାତ ବି ଖୋଲୁନି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେହ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ? ହଁ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବ? କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଆମ ଘରକୁ? ଉପରକୁ ପଳେଇବ? କାହିଁ ପଳେଇବ? ସେଠି କିଏ ଅଛି? କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବନି, ନିଜ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ତ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ସେଠି ଦେଖିପାରିବ? କାହିଁ ଯିବ? ହଁ ଏ ଠାକୁମା ଅନଉନ, ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛ? ନା ମନ ଦୁଃଖ ଜମା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପିଠା ପିଠା ହୁଏ ରଜ ପର୍ବ, ପୋଡ଼ ପିଠା ଏଠି ହେଇନି କି? ଆଙ୍କର କରୁନାହାନ୍ତି? କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ତ ମା ବୋଲେ କାକରା ପିଠା କରିବୁ। ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ଝିଅ କଥା ହଁ ହଁ ଟିକେ ଉଠେଇବ ବଡ଼
କାଟିଲା ବୋଉ ଖୋଇଦବା ଅବସ୍ଥା ପଚାରିଲି ତାକୁ କାଲା ପଚାରିଲା ଏଇଟା କାହା ଘର କହିଲା ଏଇଟା সোনা ମା ଘର ସେଟା ଦାଦି ଘର। ହେଇ କ'ଣ କରୁଛି କହିଲ ଘର ଆଣି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆଣି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କହୁଛି ଏଇଟା সোনা ମା ଘର ସେଇଟା ସେ ଦାଦି ଘର ହେଲା ହାଁ ହଁ ସେ ଘରଟାକୁ କହୁଛି ସେଇଟା ଦାଦି ଘର ଆଉ ଆମ ଘର କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ଆମ ଘର ତମେ ହାଡେ ପଡେ ତମକୁ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଖାଇନୁ ସେ ସକାଳେ ଖାଇଥିଲା ବୋଲି ଜିତୁ ଆଇଲେ ଖରାରେ ପଡେ ବୁଲୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ସେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଆଉ ସେ ଆଜି କାମୁଡେ ଯାଉଛି ଓ ହଉଦ ନା କଣ ଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଜୋର ପିଉଛି ହଁ କାହା ଗଡରେଜ ଏଟା କଣ୍ଢେଇର କାହାର କାହା ଗଡରେଜ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଗଡରେଜଟା ଭଲସେ ହଁ ଦେଖାଅ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ସବୁ କଣ୍ଢେଇର ଗଡରେଜ କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ତାର ଦେଖ ଏ ସବୁ ରୂପାଲିର ରୂପାଲି କଣ୍ଢେଇ ଝିଅ ଆଜି କଣ୍ଢେଇ ଦେଖି ତା ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ରୂପାଲିର ସାଙ୍ଗ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି ସଜ କରିଦଉଛି ଦେଖି ହଁ ୱାଓ ଦେଖିଲା ତା ମୁହଁ ଆଉ ତ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା କି ତାର ହେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କିଏ ତୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଖାଇବା କିଛି ହବନି ତ শান বাবা শান বাবা ରଜରେ ଆମେ କେମିତି ଖାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ভিডিওটা করছি ভিডিও
পিঠা দিব মাথায় দেখবি পিঠা দিব କେମିତି ଖିଆ ହଉଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା କି ହେଲା ରଜ ହେଲା ବଢିଆ ଭଲ କୋଉଠି କହିଲ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ हाय हाय ଏଇ ରୂପାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ଏଇଟା ନା କ'ଣ ବ୍ୟାକ୍ କରି କର ମେହେନ୍ଦି ମତେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଏମିତି ଶୁଏଇକି ଲମ୍ବାରେ କରିବୁ ବ୍ୟାଗଟା କେମିତି ହବ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ନୁହଁ ଏଇଟା ଫଟୋ ଏଇ ତୁ ତ ଏଇ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ଲେ କର କରିଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଛି ରଜଦୋଳି କଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଫଟୋ ଉଠିଆ ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ମୋ ହାତ ଖାଲି କେମିତି ହେଇଛି ମେହେନ୍ଦି बंद कर दिया लाल আরেকটা হাতে এটা কি কি বলে ইংলিশে কি বলে পেয়ারাকে কি বলে গুয়াভা টিটি डर এইটা কি ভিডিওটা जाम रे एक्चुअली गाड़ी रो एक्सप्रेस होने ए रोइला सिंगल रास्ता ना एरा के क्या